this is Loida. Akong i-share ninyo kung unsay akong experience diri sa New Zealand. Isip ko sa ka-caregiver. So nag-caregiver ko sa usa ka rest home for 3 ka tuig kapin. So na ako experience dito sa rest home. Unya kanang pagkahuman sa rest home balhin dayon ko og ospital. So na ning balhin ko sa DHB, kanang DHB na hospital na diri sa New Zealand. Ang meaning sa DHB, so District Health Board. Mo na ato ang hisgutan karon unsa ang diferensya sa usa ka caregiver sa rest home ug usa ka healthcare assistant sa hospital. So una, unsa man day ng healthcare assistant? Ang healthcare assistant, usa na siya ka support person sa group of professional team nga naa sa like sa hospital nga kanang nagpaghiabang nga ma-meet ang gikinahanglan sa usa ka pasyente aron makabot ang gikinahanglan sa usa ka pasyente. Uban siya sa direktiba sa mga registered nurse or sa mga general practitioners. So kinahanglan ka nga mosunod sa ilahang direktiba, mosunod ka sa polisiya kay sila man sadang madaot ana kadili man ka license. So sila man ang license ningan nga mo nga igo naman kaning tabang sa ilahang paghimo sa cares. So mo na siya ang healthcare assistant. So ang caregiver, ang usa ka caregiver, meaning sa caregiver gikan ni Mr. Google. So ang meaning sa caregiver, usa ka membro sa pamilya or usa ka tawo nga gibayaran aron sa pagtabang sa pagbuhat sa mga buluhaton sa tawo nga kanang like masakiton nga dili na makahimo siya pagbuhat sa iyang kaugalingon. So mo na siya ang caregiver nga kanunay siya nga naa nagtabang sa tawo nga masakiton, either siya pamilya or tawo nga gibayaran. So mo na ang caregiver. So ang sa rest home, ang imong mga pasyente, ang imong mga residente, muura gid na siya kada adlaw, muura gid na siya. So mailhan na ka sa imong residente og ikaw pud nakailan na sad kaniya. So kabalo na ka kung unsaon pagdala nila kay nakailan naman sila nimo, then ikaw pud nakailan sa kanila. So mo na siya ang dito sa rest home. So maka-establish ka og connection ngadto nila, no? Maka-establish ka ma-friend mo or ma-love nimo siya. So anak pud nga pamagi sila pud ma-close pud nimo. Nya mo na nga kung naapoy mamatay sa ilaha, masakitan ka, muhilaksad ka ana ba kay murag na feel na nimo nga kanang na-attach na kanila. So sila pud mo kuan pud sila, mo salig sad sila nimo niya kung kanang paghimo sa mga care, sa pagligo, sa pag-ilis, sa mga private nga mga butang, sa mga kinahanglanon nila nga personal. So mo trust sila nimo kay ning salig na kay nakaila naman sila nimo. So mo na ang dito sa rest home. While dinhi sa hospital, ang mga tawo sa hospital karon ang kining nga tawo ang akong pasyente pagkaugma lahi na sad. So lisod kaayo kay kada adlaw lahi imong pasyente, kada adlaw lahi imong pasyente. So maglisod ka pag adjust, no? So mag-adjust ka kada adlaw, mag-adjust ka sa imong pasyente kada adlaw. Magsige ra ka paila-ila. Oh, hi, I'm Loida Simafranca, I'm your health HCA for today. Oh, magsige ra kag paila-ila sa imong kaugalingon. So mo na ang diferensya kung naa ka sa ospital o naa ka sa rest home. That's right. Give that back. You think it's time to go home? I'm babysitting this one. Sige, sa sunod higayon. Bye.